sommes un pays قائد الأركان في وقت الحروب الإلكترونية à l'ère des batailles électroniques, des guerres électroniques, des guerres de territoire, des guerres sur l'avenir, à l'ère où les gens sont en train de réfléchir à la transition énergétique. Comment se sortir de l'énergie fossile pour aller vers l'énergie renouvelable? À l'ère où les gens sont en train de faire les programmes sur 50 ans sur les énergies pour aller vers un environnement sain. وإحنا يقارن الفراغ الدستوري لا نقبل مرحلة انتقالية لأنه فراغ دستوري. الله الله أكيد نشوالها. Mais bien sûr, c'est les caractéristiques d'un régime finissant. يثمثل وجذاقين المواصفات d'un système qui est fini. Il est fini, il est fini, il est fini. Je vous assure qu'ils sont finis. Je vous assure qu'ils sont finis. زرام راهم يلعبوا وقت بدل الضائع. Ils s'espèrent avec une fausse élection s'attribuer un pénalty de dernière minute. ما عندهمش محرز. هو محرز وعندنا. Vous imaginez تروح dans des pays زرم ما يروح هذه فواياج يون certainement ذاك لانو ذاك فواياجين ما ردو غلط. Tu dois te faire accompagner par un cardiologue. Tu dois te faire accompagner par une armée de médecins, un psychologue, un psychanalyste, un cardiologue. Dans n'importe quel coin de la rue. Des universités. كاين جامعة في العالم اللي ما عندهاش مركز بحوث، اللي ما عندهاش مركز دراسات. كاينة قناة إعلامية اللي ما عندهاش مراكز دراسات ومراكز بحوث ومجلات إعلامية ومجلات علمية. ولاش؟ تروح مرتمونة من الدنيا مثلا تفهم. C'est des milliers de bureaux d'études dans tous les domaines, dans l'économie, dans l'énergie, dans l'électricité, dans le blé, dans l'environnement, dans tous les domaines, dans la démographie, dans tout. Vous trouvez des bureaux d'études qui sont en train de réfléchir pour le pays sur 10 ans, sur 5 ans, sur 50 ans, sur 30 ans. Nous connaissons ça. Après avoir dépensé, excusez-moi, plus de 1000 milliards de dollars. شنو ça? المرصد الوطني للأحوال الجوية، المرصد الوطني للزلازل، هكذا المرصد الوطني للبطاطا والثوم. هيك ça. زرام اللي تروحهم، il y a des qui comptent des milliers مراكز بحوث. Un pays, il fonctionne avec quoi? Un pays, vous pensez, il pense qu'un pays va fonctionner avec une élection présidentielle pour mettre quelqu'un, nous on a كاين خاطر نمن إيه كنا شو دي صاحب كنا نبوت في 10 سنة نقرص دي فكر باش فات ربنا راد بن صالح عندنا 10 سنة نقرص دي ور باش فات كنا صحنا تدوها. On ne peut pas trouver un président de la République qui est capable de défier le sous-développement, qui va dire allez, on va commencer à travailler, on va sortir le pays de cette situation. Il faut aller de l'avant. Il faut le trouver. Et comment le trouver? Il faut d'abord mettre les règles du jeu. Il faut mettre les règles du jeu. Vous imaginez un match de football se dérouler sans la présence des deux juges de touche, du quatrième arbitre, de l'arbitre, hors-jeu, c'est la même chose en politique. Pour aller vers un processus, il faut des règles du jeu, un terrain, des règles qui soient opposables à tous, imposables à tous, un arbitre, des juges de touche, et à partir de là, معليش أود النوفمبر هي البديسية تاعك ما كاينش مشكل. Mais il faut qu'il y ait des règles du jeu. C'est pour cette raison مثلا مثلا أما كي نبغى كيصرف البنادم
يوالك يزران دي تسدو يبغى كيستغفل دي تسواتني الغفله من بعد خاطر تقولوا لو كان تستوضن هاد سيفن في لنا لا توني دي زيليكسيون بريزيدونسيال كاين ناس غير لي زون بوليتيك nous c'est pas pour les insulter ni les critiquer mais moi je donne mon avis parce que là شويه الخدعه يتمثل والخدعه ماشي سي الكوتي du peuple الخدعه c'est du côté d'une certaine élite politique il faut des fois la rappeler à l'ordre parce que la première fois مي défend le peuple اشو دينا تغيير النظام من بعد شمن دي تلمس بعض بين قوسين ما يسمى بالنخب السياسية فد الناس مصطلح تغيير النظام شو تران تغيير رموز النظام من بعد سي تغيير رموز النظام يغنى تغيير الباءات من بعد ما مشي تغيير الباءات نانا خلاله تغيير الحكومة من بعد ما مشي تغيير الحكومة تسد لجنة حوار يقول لك انا ندير ما نحوس نفهم شكون اللي رئيس حكومه شكون صافي دير ثوالهم كيفاش راهم يتنازلوا تسجن شويه شويه ايوا كنا غسغفلن اسما راه غسغفلن من بعد دياز وكاع ديقار il faut les élections nous ne sommes pas contre les élections nous ne sommes pas contre le dialogue mais quelle élection et quel dialogue et avec qui dialoguer parce que maintenant si on met l'équation on va nous poser les questions simples. Quel est le vrai pouvoir dans ce pays? Qui tient le vrai pouvoir? C'est le juge. Qui tient la rue? C'est le hirak. L'équation, المعادلة السياسية هناك شعب وهناك جيش. La solution هو تحويل القرار السياسي تحويل السلطة السياسية من هذه المؤسسة اللي من المفروض ما تدخلش روحها في السياسة تحويل القرار تاعها للشعب هذا هو المادة 7 هذه هي المادة 7 et puis l'autorité du peuple c'est votre avis on vous respecte on vous respecte ماشي اللي بوبارك انا لا قال كيسيون ديال لا ديسكسيون معليش ولا شو غير في السقسيه مثلا كريم لا سقسيه غير بعد ديالي اسمع مسيو faut juste نساليو بعد نساليو سنرتك هي الكاس على يدي نتقل مما تدور ما يصير هذا اتيلي اورغانيزي الحال ولا شغيلي يمدكم ولا شغيلي ما خدت ولا شغيلي وين alors اشو دنيا سيكويات مثلا الساقي باش نسكن حنا راه فلانا اي غريت الزواره جيتي اون ترايت مثلا دو فاسيليتي يا خيات مثلا يديني سراتي له فسهلا باش تلفها اماكن مالا ونزل غادي نسدو انت بيدني ليكواسيون ايات مثلا ليكواسيون ثورة ميلة لو بوفوار غادي يسبد ويقال في تمثيلا لو كني نزرى بلي بن صالح ne représente rien la preuve ايات مثلا la preuve on a quand même une preuve lorsque le comité de Karim Younes a été reçu par Ben Salah. Mais تفغنا شو غدنا ننا غير بلي بن صالح يقبلت اشوف لنا في امكانيه التنقيط concernant le gouvernement. Le lendemain, il y a un discours de Khaïd al-Arkan qui a effacé tout. Qui est le vrai pouvoir? Avec qui il faut discuter? Tu vas discuter avec Ben Salah? Ça n'a aucun sens. Tu vas être reçu par le Premier ministre, qui va lui dire quoi? Il va te dire quoi? Le principe est